Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 and today we are going to presentation about case study. Okay, for the first, my name is Tasha Cynthia and in here I will explanation about case study. What is case study? Case study is well-known research method among social scientists because when viewed in its track, it is more popular among social scientists such as law, psychology, political science, sociology, and anthropology than in the world of education. Case study is an exploration of a bound system or a case of or various cases, which from time to time through in-depth data collection and involving various search of information that is rich in a context. According to Creswell 2016, case study research is a qualitative approach in which investigators explore real-life contemporary bound system cases or several bound system cases from time to time through detailed and in-depth data collection involving various sources of information. For example, observation, interviews, audio-visual material, as well as document and reports, case description, and case theme. And the next is the benefit of case study. Number one, case studies can provide important information about the relationship between variables and processes that require a broader explanation and understanding. Number two, case studies provide an opportunity to gain insight into the basic concept of human behavior through intensive investigation. Research can find unexpected characteristic and relationship. Number three, case studies can provide useful data and findings as a basis for building background problems for larger and in-depth research planning in the context of developing social science. Okay, the next is the steps of case study. The first is the research determines whether a case study approach is appropriate to study research problem. Nah, jadi yang pertama ini peneliti menentukan apakah pendekatan studi kasus ini sesuai untuk mempelajari masalah penelitian. Nah, studi kasus ini adalah pendekatan yang baik ketika penyidik memiliki kasus yang dapat diidentifikasi dengan jelas dan mencoba untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang kasus tersebut. The second is the research needs to identify a case which may involve an individual, several individuals, a program, event, or activity. Step yang kedua ini, peneliti perlu mengidentifikasi kasus yang mungkin melibatkan beberapa individu, program, peristiwa, atau aktivitas, dan yang lainnya. The third is data collection in case study research is usually extensive, utilize various sources of information such as observation, interview, document, and audio-visual materials. Jadi, yang ketiga ini,
Tahap yang ketiga ini pengumpulan data dalam penelitian studi kasus ini biasanya ekstensif. Nah, ekstensif ini memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti observasi, wawancara, dokumen, dan materi audio visual. And next, this type of data analysis can be in the form of a holistic analysis, namely the whole case or embedded analysis of a particular aspect of the case. Nah, yang keempat ini, jenis analisis data dapat berupa analisis holistik, yaitu analisis holistik itu yaitu analisis kasus secara keseluruhan atau pertanam dari aspek kasus tertentu. Nah, melalui pengumpulan data ini, deskripsi kasus ini yang terperinci muncul di mana peneliti ini merinci aspek-aspek seperti riwayat kasus, kronologi peristiwa atau aktivitas kasus sehari-hari. Nah, penelitian ini dapat fokus pada beberapa kunci masalah, bukan untuk mengenalarisasi di luar kasus, tetapi untuk memahami kompleksitas kasus. Nah, salah satu strategi analitis ini adalah mengidentifikasi masalah dalam setiap kasus dan kemudian mencari tema umum yang melampaui kasus tersebut. And the last is at the final interpretive stage, the research reports the meaning case, whether the meaning come from learning about the problem case or learning about unusual situation. Jadi step yang terakhir ini menggunakan tahap interpretif akhir. Jadi penelitian itu melaporkan makna kasus. Apakah makna tersebut itu berasal dari pembelajaran tentang kasus masalah atau pembelajaran tentang situasi yang tidak bisa, seperti kasus intrinsik. What are the characteristics of a good case study? Some of the characteristics that define most case study research. Number 1, case study research begins with identification of specific cases. Jadi untuk yang pertama yaitu penelitian kasus dimulai dengan identifikasi kasus tertentu. Kasus-kasus itu dapat berupa kesatuan yang konkret seperti individu, kelompok, dan organisasi kecil maupun kemitraan. And number 2 is purpose of conducting the case study. Yang kedua yaitu tujuan dari melakukan studi kasus atau case study. Case study kualitatif dapat disusun menggunakan atau untuk menggambarkan kasus yang unik atau kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam kasus tersebut yang perlu dijelaskan secara rinci. Number 3 is the case study provide an in-depth understanding of the case.
Yang selanjutnya yaitu pemahaman dalam kasus tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, para peneliti mengumpulkan berbagai bentuk data kualitatif. Karena hanya mengandalkan satu sumber data biasanya tidak cukup untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam. And number 4 is selection of the data analysis approach in the case study will be different. Pemilihan pendekatan analisis data dalam case study akan berbeda. Beberapa studi kasus melibatkan analisis dari beberapa unit dalam kasus itu. Dan dalam beberapa penelitian, para peneliti memilih beberapa kasus untuk dianalisis dan membandingkannya seraya dalam penelitian kasus lain. And number 5, understand analysis is research involve case description. Memahami analisis, penelitian melibatkan rincian khusus. Deskripsi ini berlaku untuk case study intrinsik dan instrumental. Selain itu, sang peneliti dapat mengidentifikasi tema atau problem atau situasi tertentu untuk dipelajari dalam setiap kasus. Number 6, themes or problems may be organized into a chronology by the researcher. Tema atau problem mungkin disusun menjadi kronologi oleh peneliti yang dianalisis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan antar kasus. And the last, case study you often end with the conclusion that the researcher makes about the overall meaning derived from the case. These are called statement or contrasting patterns or explanation. Studi kasus seringkali berakhir dengan kesimpulan bahwa sang peneliti menjelaskan arti keseluruhan dari kasus tersebut. My name is Alfida Dewi Meviana. Here I will continue the presentation case study material. Well, I will talk about the types of case study. Number 1. The types of qualitative case studies are distinguished based on the size of the limit case. 2. In a single instrumental case study, the research focuses on a problem or concern. 3. In a collective case study or multiple case studies, one problem or concern is selected again, but the asker selects several case studies to illustrate the problem. 4. Intrinsic case studies that focus on the case itself. Good. This is our group case study material. If you have any questions, feel free to ask. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.